السلام عليكم تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى ألف خير. لي زيلف دو 4e année primaire، j'espère que vous allez bien. قبل ما نبداو لا فيديو متنساوش تدعموني بإعجاباتكم. لأول مرة يدخل القناة يضغط على زر الاشتراك اللي راهو موجود أسفل لا فيديو ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد، وهذا دائما فضلا وليس أمرا. نواصل اليوم في شرح كتابكم كتاب اللغة الفرنسية الصفحة 55. اليوم لا باج 55. نبدأ الدرس. Donc on commence. Je conjugue. اليوم عندنا الكونجيغيزون تعرفوا على le verbe chanté de premier groupe. Je conjugue. أنا أصرف. لي à haute voix. اقرأ بصوت مرتفع. Aujourd'hui nous chantons et nous jouons avec nos voisins. قال لك اليوم سوف نغني nous chantons نغني et nous jouons ونلعب مع جيراننا. Donc comme le verbe chanter au présent. Le verbe chanter. الفعل يغني في الحاضر au présent. Donc le verbe chanter, les verbes de premier groupe se terminent par ER. كاع les verbes تاع premier groupe تكمل ER. هنا تعرفوا باللي راه verbe premier groupe. كاين بعض الحالات كيما لو فيرب ا اللي يكمل ب ار بصح هو من لي فيرب دو 3e جروب. دونك كاين حالات فقط. دونك je chante, tu chantes, il ou elle chante, nous chantons, vous chantez, il ou elle chante, il ou elle avec s chante. Donc تحفظوا لي terminaison تاع البرومي جروب. Le pronom ou les pronoms كل pronom personnel شاو terminaison تاعو. Donc je terminaison تاعو e, tu terminaison تاعو es, il ou elle terminaison e, ou nous terminaison تاعو ons, ou vous terminaison تاعو oz, ou il ou elle terminaison ent. هذا ما كان كي تحفظوا لي terminaison تاع البرومي جروب يجيكم سهل في تصريف الفعل tout simplement. Donc بعد نشوفوا un exemple. Deuxièmement, premièrement, classe les phrases pour raconter ce que tu fais le soir de la fête. قال لك رتب الجمل لتحكي لنا ماذا تفعل في مساء الحفلة. دونك عطاوكم دي فراز ماهمش مرتبين. عندنا les voisines viennent aussi chanter avec nous. قال لك جيراننا يأتوا كذلك ليغنوا معنا. Quelle belle fête de العيد. قال لك يا لها من حفلة جميلة تاع العيد. Le soir nous chantons ensemble avec joie. قال لك في المساء نحن نغني مع بعضنا البعض بفرح avec joie. Ma grand-mère chante de vieilles chansons. قال لك جدتي غنت لنا تغني أغاني قديمة vieilles chansons. Donc حنا نحاولوا نرتبوها. قال لك لو سوار ماذا تفعل في المساء. دونك تبدا باش نبداو لا فراز. لو سوار nous chantons ensemble avec joie. في المساء نغني مع بعض في الحفلة. دونك هذه هي بروميير فراز. دونك هذه لا بروميير فراز. لا دوزيام كيل بيل فيت دو العيد. نو قال لك يا لها من حفله جميله. دونك هذا حنا حتى نكملوا الحفله باش نعرفوا الا هي الا فاتت شابه ولا لا. دونك لا دوزيام فراز. les voisines viennent aussi chanter avec nous. قال لك جيراننا اتوا ليغنوا كذلك معنا. دونك هذه لا دوزيام فراز. les voisines viennent aussi chanter avec nous. Très bien. Troisième phrase. Ma grand-mère chante de vieilles chansons. Très bien. Et la troisième. Quatrième phrase. Quelle belle fête de l'Eid. قال لك يا لها من حفلة جميلة تاع العيد. Donc هذه هي la quatrième. Tout simplement. Donc le soir nous chantons ensemble avec joie. Les voisines viennent aussi chanter avec nous. Ma grand-mère chante de vieilles chansons. Quelle belle fête de l'Eid. Très bien. Donc تحصلنا على paragraphe صغير. Je passe l'exercice numéro 2. Alors recopie puis relie les mots comme dans l'exemple. قال لك
recopier أنقل ثم أربط الكلمات كما في المثال. Je chante dans la chorale de l'école. أنا غنيت في الحفلة في الفرقة الموسيقية للمدرسة dans la chorale de l'école. Donc je terminaison تاعو e. Donc je chante. Tu on a tu terminaison تاعو es. Donc tu chantes. هايلك tu chantes نربطو هكا. Il ou elle terminaison تاعو e. Donc il ou elle chante. هايلك terminaison e. Nous terminaison تاع ne. Nous ONS هايلك. Nous chantons. Très bien. Vous terminaison تاعو OZ هايلك z. Vous chantez. Il ou elle avec s chante. هايلك انتي terminaison. Donc هذا يتربط مع هذا. Dans la chorale de l'école. Très bien. Donc je relis. Très bien. Donc je passe l'exercice numéro 3. Complète dans ton cahier par je, les oiseaux, vous ou tu. قال لك أكمل في كراسك كاين هنايا فراغات نملؤوهم بجو بالضمير. أنا les oiseaux العصافير vous أنتم و tu أنت. Donc chanter pendant la récréation. سؤال chanter pendant la récréation. Donc قالوا هنايا الفيرب chanter راه يخلص ez. Donc وين هو لو pronom personnel اللي نعاود اللي هنايا اللي نديروه vous. Donc vous chantez خلاص ez. Vous chantez pendant la création. هذا سؤال قالوا تغنوا أنتم تغنوا خلال الاستراحة. قالوا oui je جاب هذا oui terminaison e. oui je chante avec ma sœur. هنايا ما نقدروش نديرو il. لازم تفهموا معنى الجملة باسكو il و elle تاني يخلصوا ب e. دونك نديرو il oui je ما نقولوش oui هو يغني. ما نقدرش نجاوب هكا. oui أنا oui je chante avec ma sœur. قالوا oui نغني مع أختي. pourquoi chante à haute voix terminaison es. وين هو البرونوم بيرسونيل يجي مع es. tu. donc pourquoi tu chantes à haute voix. قالوا لماذا تغني بصوت مرتفع. donc tu. écoute قال لك chante dans le jardin. صاي خلاص كاع درناهم شبقالنا. دونك درنا جو درنا فو درنا tu. هادو كاع درناهم شيبقالنا لي زوازون تجي هنايا. écoute les oiseaux chantent dans le jardin. قالوا اسمع العصافير تغني في الحديقة. les oiseaux هنا يتعوض le pronom personnel il ولا elle. les oiseaux هنايا les oiseaux راهي au pluriel chantent dans le jardin. Très bien. Donc j'écris. Donc vous, je, tu, les oiseaux. Très bien. Écris, exercice numéro 4, écris un texte avec les verbes suivants. قال لك اكتب نص بهذه الأفعال الآتية. عندنا feuilleton، عندنا prépare وعندنا chanton. عندنا يحتفلون prépare يحضرون chanton يغنون. donc نغني نحتفل ونغني ويحضر. c'est la fin de l'année. les élèves nous donc c'est la fin de l'année. قالك إنها نهاية السنة. les élèves واش راهم يديروا راهم راهم يحضروا. donc les élèves préparent يحضرون. nous fêtons ou nous chantons ولا nous chantons nous fêtons. très bien. هنايا les élèves تعود le pronom personnel il avec s. donc نديرو prépare. j'écris les verbes. donc c'est la fin de l'année. les élèves préparent nous fêtons nous chantons. très bien. نتمنى أعزائي التلاميذ تكونوا استفدتوا من هذا الدرس. نتلاقاو في فيديو قادم إن شاء الله. اللي ما فهمش حاجة يخليها لي في التعليقات. إلى اللقاء. au revoir.